guys, mag-deliver po kami ngayon ng water. At yan guys, kanda na yung motor guys. Yan guys, umalis na kami guys. Anghang. Alis na kami, pupunta na kami sa Golden Color. Green na mo kasi. Ito yung picture ni Tito guys. Yung picture ni Tito. Yan guys, nag-deliver na kami ng water guys. Yan na yung Golden Color guys. Yan, may tao guys. Sakay na, dali. Ano ba yun? Bumaba pa. Picture ni Tito guys, living na siya bukas guys. Yan, ayos ko yung manok guys. Guys, ayos na yun guys. Yan, dito na kami guys. Bye bye.